So we have the problem 21. So nasa velocity nga 27 ako gingon kaniya sa problem. So gamiton ka og formula nga KE equals to PE nya 1 half MB MV squared equals to W2 equals V squared over 2G. So naman kay velocity nga kuan, naman kay V. So 27 times 2 square kuan raised to 2 over 2 times 9.81 makakuha ka og 37.16 meters. Number 22. So para gapon, it's a jet is inclined upward to 30 degrees from the horizontal. What must be the velocity to reach over 3 meters while at the horizontal at distance of 18 meters? Neglect friction. So nakay x equals to VOT, nga nakay 18 equals to VO cos 3 o cos 3 o T. Nya ang T equals to 18 over W cos 30. Nya ang Y niya VOT minus 1 half GT squared. So nakay 3 equals to VO sin 3 OT equals 1 half times 9.81 T squared. Yung makakuha ka og 3 equals to 16.93 meters per seconds. So we have problem 23 na. So determine the head-on 45-degree V notch where from a discharge of 200 liters per second. Use the C equals to 0.57. So we have naka-given ka Q nga nakay theta o nakay degree nga 45 degree nga nakay Q nga 200 liters per seconds nga nakay C nga 0.57. So ang mong gamiton nga formula is Q equals to C nga times nimo og 8 over 15 nga square root of 2G tan theta over 2 nga ang H equals 5 over 2. So nakay pag-convert nimo og 200 liters per seconds equals na og ang 200 liters per seconds convert na nimo og 0.200 nga meter cube per seconds na. So may mo na siya meter per cube per seconds ni nga 0.57 mo na ang given ganina times 8 over 15 times square root of 292 times 9.81 times tan 45 over 2. Ang height niya nga na-raise to 5 over 2. Ang H mo na makuha siya og 0.66349 times sa nimo og 1000 mm over 1 meter. So makuha na nimo ang H niya nga 663.49 meters. So we have problem number 24. So at the trapezoidal canal section having a side slope of 2 height to 3V has a total depth of 1.5 meters for a most
efficient proportion, what is the required bottom weight in meters. So kung may ka most efficient, so muna ang karang mo epekto dahil nga gamiton daw nga so na kay y equals to square root of 13 over 13 times 1.5 para makuha nimo ang y niya. Kay ang gingan malito kay most efficient man daw. So ang a niya is 2 over 3 times 1.5, a equals to 1 meter. So x equals to 2y equals to 2 times 1.803 mamana mo y na kuha ganiha. So ang x niya kay 3.60z. So next nim buhaton is b equals to times x equals x minus 2a, so equals nimo og 3.606 minus 2 times 1. So makakuha ka og bottom weight 1.606 meters. So we have problem number 25. So a triangular channel with the most efficient proportion discharge water at the rate of 2 meter cube per second, assuming V1 equals to 0.018 and S is equals to 0.0021. Calculate the normal depth of flow in meters. So lingon na po siya og most efficient proportion. So magamit na po tag katong R equals to A over P equals D2 over D2 times D square root of 2 ang R niya mo na 0.3536D. So magamit na po itong formula nga A raised to 1 over N R raised to 2 third S equals to 1 half, raised to 1 half. Ang 2 matugingon ganiha nga ang rate niya nga 2 meters 2 meter cube per seconds mo nang times ani mo 1 over 0.98 times 0.3536 times 0.0021 raise nimo 1 half, makakuha ka og depth nimo nga 1.8 meters. Problem 26, we have what is the hydraulic radius of a rectangular R duct in 20 by 30 50 mm. So karang hydraulic radius man sila, so magamit ka atong nga formula nga R equals to A over P. So katong 20 mm by 350 ubira na nimo og kaduha. So 200 times 350 over 200 times 2 plus 350 times 2. So makakuha ka og radius nga 63.6 mm. So we have problem 27, so which is a liquid having a SP or GR of 0.788 flow at 3.2 meters per second through a 100 mm diameter pipe. So na siya F nga 0.0158. So ang gingon diri, determine the head loss per kilo of a pipe. So head loss na sad ang gigamit niya. So mogamit ka og katong formula nga HF equals to FL over D V squared over 2G. So na siya
na siya L nga given nga 1000 mm o 1000 m. So imo na gamiton. So ang 0.158 kay mo na ang siya ang F ganina gitimesan ra nimo sa L og 1000 nga ovira nimo 0.1 which is mo na ang diameter nya ang 3.2 mo ni siya ang 3.2 meters per seconds nimo times sa nimo 2 over amo na siyang velocity nimo gani ha yung over nimo 2.90 o 2 times 9.81 makakuha kag HF na 82.5 meters. So we have problem 28. So a certain fluid has a specific gravity of 1.28 flow through of 150 mm. Diameter pipe with means velocity of 1.2 mm squared. So ang ipangita diri sa first niya kay ang determine the value of flow rate. So ang flow rate niya. So kung mingon ta og volume flow rate, mogamit ka atong formula nga Q equals to AV. So na kay Q pi over 4 equals to pi over 4 nga times ano mo 0.0 out safety na. So 0.15 ra na, 0.15 man gihatag dito nga kon 0.15 may tayo sa nimo og 0.15 raised to 2 times ani mo out na 1.2 nya ang makakuha nimong Q kay makakuha kag Q nga 0.0.021 so sa number problem 29 kay ang ipakita niya kay determine the mass flow rate. So ang formula tong mass flow rate kay M equals to P Q. Gamay na nga P nya dako na Q. So ang M niya kay mo to yung nakuha ganiha sa na given nga 12.50 0. Kaning Q nimo kanang Q nimo kay mo to nakuha nimo ganiha sa pagkuha nimo sa flow rate sa volume flow rate. So katong 0.02121 yan times na nimo yan makakuha ka og M nga 21.206 kg per seconds. So sa problem number 30 kay ang gipangita niya kay ang weight flow rate, determine the weight flow rate. So ang formula sa weight flow rate naman kay W equals to M of mg. So karang mg, M nga dako nya gamay nga g. So nakay W nga 21.26 o 206. So mo na pagkuha nimo ganiya sa mass flow rate ha. Kani itong sa mass flow rate mo ni siya gamiton. Nga times na nimo gravity nga 9.81. So makakuha kag weight nga 207.96 N newtons o N per seconds.